देखती आंखों सुनते कानों को आपके अपने जॉनी का सलाम। इस वक्त मैं इजिप्ट के बहुत ही प्यारे शहर शर्म शेख में हूँ और इसकी बहुत ही मशहूर मार्केट है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ, मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। दूसरी दुकानों में जाएंगे, थोड़ा बहुत फ़न भी होगा। ओके, ये देखें कितनी प्यारी शॉप है, इतना प्यारा प्यारा सामान बिक रहा है इसमें। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, इतना बिज़ी नहीं है। यहाँ भी देखें अच्छी अच्छी बड़ी फार्मेसी बनी हुई हैं। तो ये तो कमाल है, यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत ही रौनक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। बहुत ही अच्छा फ्रूट मिल रहा है, वेरी नाइस फ्रूट, ब्यूटीफुल। ये देखें इतना बड़ा बड़ा आम है, इतना बड़ा बड़ा आम है ये, वाह। और ये देखें क्या फ्रूट बिक रहे हैं यार, कमाल है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है। ये देखें आम, ओहो, ये तो ड्राई फ्रूट है, डिफरेंट डिफरेंट। ये व्यू देखें, पहले तो मस्जिद को दिखाया मैंने, ये तो काफ़ी अच्छा व्यू है। Do like this. Ni mama vai, vem também. Very big mango. How much is this? This is by weight. It's 1 kilo in Egyptian pounds. 1 kilo. How much is Egyptian pounds? Yeah. 75 Egyptian. 75. 75, yes. Alibaba. Yeah? Too much. No. Too much. No. No, this is not too much. But it's now, nice. we Very have good. now is Caesar Very mango. good mango. No, it's not too much. शुक्र। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है ये, क्या जगह है ये, माशाल्लाह, वेरी नाइस। वाह क्या बात है, इतनी प्यारी जगह है यार ये। देखें छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, अच्छी हैं दुकानें, बहुत नाइस है। कितनी प्यारी जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था, आज इधर आए हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी जगह, कमाल। ये देखें क्या क्या ये बेच रहे हैं, ये ज़मीन पे भी रखे हुए हैं, ये वहाँ पे हैं। थैंक यू।
हाँ ये आइसक्रीम बेच रहे हैं, बहुत ही प्यारी आइसक्रीम। What ice cream you do? Hello? What ice cream you do? What kind of ice cream? Which ice cream? Flavor? Which one? $2. Egyptian money. Egyptian money? Yeah. 750. How much? 750. Oh my God. Alibaba. Shukran. I'm coming late. I eat it. ये देखें मार्केट गली जमीन पे सामान रखा है। ये एक मोबाइल शॉप है, बहुत प्यारी शॉप है। देखें इसने काफ़ी सामान रखा हुआ है इधर। अस्सलाम वालेकुम। خير يا سعد خير ان شاء الله خير. على الله ماشي لو في حاجه لغيني برضه. ماشي ابو الله ماشي. سلام. You do my friend iPhone? iPhone. Which iPhone? What's the latest one? What's the latest one? The new one, the new. 15. How much? No, so I don't have. No have. Oh, okay. Shukran. Что можно? ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है माशाल्लाह यहाँ पे लोग तो काफ़ी नमाजी हैं। This one. यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट की बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आ रही है। ये 1 second. This is a market. Yeah. لا make it tougher. 1 second. Again. What? Say again. आप कैसी है? मैं ठीक है। इधर क्या नो बेचता है? कंजूस Ali, नो कंजूस नो अलीबाबा। Ali Baba, no Ali Baba, no Ali Baba. Eh. कंजूस माकी जूस You confuse me. कंजूस माकी जूस You me no. बारक अल्लाह। अल्लाह बारक अल्लाह। ये देखें मग्गों की वैरायटी ज़बरदस्त, क्या बात। ये वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। ये ब्रांडेड जूते भी मुझे लगता है बेचते हैं, ये अच्छे अच्छे जूते हैं। ये बस होटल की तरफ रवानगी है। ये बस अभी टैक्सी में बैठ गए हैं तो थोड़ी देर में होटल पहुंच के फिर आपसे बात होती है। ये यहाँ की मशहूर जगह है सोहो, बहुत प्यारी जगह है। ये जो देखें, हाँ सोहो इस जगह का नाम है। अभी हम बस होटल के करीब पहुंच गए हैं। सोहो का इलाका बहुत प्यारा। ये हम होटल पहुंच गए हैं। बस ये देखें, बहुत थक गए आज होटल पहुंच गए। बस अभी थोड़ा आराम करेंगे। 2005. Welcome back. शुक्रिया. ओके, पहुंच गए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। هو طلع لوحده. ओपन गेट। अल्लाह।